शुभ सकाळ पिलामाने आजिर उत्कर्ष ओडिया शिक्षण शिक्षादान कार्यक्रम को तुम मानक स्वागत और अभिनंदन। आज आम घरोई पत्र लिखन संपर्क में जाना सहित तुमर विद्यार्थी पुस्तिका कार्यपत्रिका 77 को आलोचना करवा। पिलामाने आमे पूर्व कार्यपत्रिका गुड़िकर पत्रर प्रकार भेद और पत्रर संज्ञा संपर्क में पढ़ी सारीचे। आज आमे घरोई पत्र संपर्क में आलोचना करवा। वर्तमान इंटरनेट जुगरे चिठीपत्रर बहुल व्यवहार करा जाऊ नाही। मोबाइल जोगे आमर जोगाजोग हो पारुछि, किंतु तथापि आमे घरोई पत्र लिखन प्रणाली संपर्क में जानिबा। घरोई पत्र कहिले जड़े व्यक्ति आउ जड़े व्यक्ति पाखक निजर भलमंद कथा लिखि जणाई थाए। बेले बेले यह अनेक गोपनीय दस्तावेजर माध्यम होइथाए। एही माध्यमरे परिवार परिजन परस्पर मध्यरे भाव विनिमय करिथांती। तेणु आमे एही पत्र को प्राइवेट बा व्यक्तिगत बा घरोई पत्र भाव में ग्रहण करिथाउ। तेणु आमे वर्तमान पत्र लिखनर नियम गुड़िक जानिबा। प्रथमरे पत्र आरंभरू पत्रर डाहाण पट शीर्ष भागरे स्थान और तारीख उपर तल करी लेखिबा। तत्परे पत्र आरंभरे संबोधन सूचक पाखरे कमा देबा, यथा प्रिय बंधु अंकिता। कमाटी एठारे संबोधन सूचकर चिन्ह। तुमे चिट्ठी देला बेले 3 श्रेणीर व्यक्ति पाखक पठेई थाओ, यथा तुम ठारू बड़, तुम ठारू सान और तुम बयसर बा तुमर बंधु। तेणु आमे बड़ मानकु चिट्ठी लिखिला बेले पूजनीय बा सम्माननीय अथवा समार्थबोधक शब्द, सान मानकु आदरर स्नेहर अथवा अन्य किछि शब्द एवं सांगसाथी मानकु प्रिय आदरर अथवा समार्थबोधक शब्द प्रयोग करिबा। तापरे यथामान्य प्रदान परे संक्षेपरे शुद्ध भाषारे विषय अवगत कराइबा। पत्र शेषरे यथासंभव इतिर प्रयोग करिबा नाही, कारण यह भूल। चिट्ठी शेषरे जोगाजोगर ठिकणा निर्भुल भावे निश्चय रहिबो। ठिकणार प्रथम भागरे प्रेरक और द्वितीय भागरे प्रापकर ठिकणा रहिबो। ठिकणारे नाम, ग्राम, पोस्ट, जिला और पिन क्रमानुसार रहिबो। आवश्यक हेले मार्फत, भाया बा गली ठिकणारे स्थानित करि परिबा। प्रापक और ग्राहक लेखिबा होछि ठीक। प्राप्तेषु भली भूल शब्दर प्रयोग करिबा नाही। ताहले पिलामाने तुमे तो पत्र लिखनर नियम गुड़िक जानिल। वर्तमान तुमर विद्यार्थी पुस्तिकार 104 पृष्ठारे थिबा कार्यपत्रिका 77 को लक्ष्य कर। सेठारे गोटे घरोई पत्रर नमूना दिया जाइछि। पत्रटी हेउछि बंधु निकट को दिया जाइथिबा पत्र संपर्क रे आस आलोचना करिबा। घरोई पत्र को 3 भागरे भाग करा जाइछि, यथा प्रथम भाग संबोधन और यथामान्य, द्वितीय भाग विषय वस्तु, तृतीय भाग शेष कथा। तेणु प्रथमे आमे प्रथम भाग संपर्क में आलोचना करिबा। पिलामाने कहिल पत्रर केउ पार्श्वरे स्थान और तारीख लिखा जाए। हाँ, पत्रर डाहाण पार्श्वरे प्रथमे स्थान और तापरे तारीख लिखा जाए। देख एही पत्र से भली लिखा जाइछि। एबे वर्तमान कुह एठारे काहा पाखकु पत्र लिखा जाइछि। काहा पाखकु लिखा जाइछि कहिल? बंधु निकट को। तेबे बंधु पाई एठारे केउ शब्दर प्रयोग करा जिवो? आमे घरोई पत्र लिखन प्रणाली पढ़िला बेले कहिथिलि तुमको। हाँ, एठारे प्रिय लिखा जिवो। देख एही पत्र रे प्रिय सांग हरीश लिखा जाइछि। ताहले तापरे कोन करा जाइछि? देख तापरे यथामान्य प्रदान करा जाइछि। तापरे आमे द्वितीय भाग संपर्क रे आलोचना करिबा। अच्छा कहिल पिला माने द्वितीय भाग रे केउ विषय रे लिखा जाइछि? हाँ, विषय वस्तु संपर्क रे लिखा जाइछि। एही पत्र रे विषय वस्तु कौन अछि कहिल? परीक्षा किपरि होइछि वर्णना करी सांग निकट को पत्र लिखा जाइछि। तापरे आमे तृतीय भाग संपर्क रे आलोचना करिबा। तृतीय भाग रे कौन अछि? शेष कथा। अच्छा कहिल एही पत्र रे इतिर प्रयोग करा जाइछि कि? ना, करा जाय नाही, कारण इतिर प्रयोग करिबा भूल। तापरे शेषरे ठिकणा लिखा जाइछि। एबे कहिल प्रापक और प्रेरक कहिले आमे कौन बुझू?
हाँ, ଯିଏ ଚିଠି ପଠାଏ ସିଏ ପ୍ରେରକ ଓ ଯିଏ ଚିଠି ଗ୍ରହଣ କରେ ସିଏ ପ୍ରାପକ। ଠିକଣାର ବାମ ପଟେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ବାମ ପଟେ ପ୍ରେରକ ଲେଖାଯାଇଛି ଓ ଡାହାଣ ପଟେ ପ୍ରାପକ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ଠିକଣାରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନାମ, ଗ୍ରାମ, ପୋଷ୍ଟ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ପିନକୋଡ଼ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଲେଖିବା, ଯାହାକି ଏହି ପତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଘରୋଇ ପତ୍ର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଗଲେ। ତେଣୁ ତୁମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପୁସ୍ତିକାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକା ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ସେଇଟିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କିପରି ପାଳନ କଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣ ପଟେ ସ୍ଥାନ ଆଉ ତାରିଖ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ସ୍ଥାନ ଯାକରେ ମୁଁ ଲେଖିଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତାରିଖ 1/11/2020। ତାପରେ ଯେହେତୁ এই ପତ୍ରଟି କାହା ପାଖକୁ ଲେଖାଯାଇଛି? ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଲି ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ସୋନି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଯଥା ମାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ମୋର ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଦେବୁ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଥିବ। ତାପରେ ଆମେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗଣେଶ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। 2 ଦିନ ତଳେ ତୋର ଚିଠି ପାଇଲି। ତୁ ଜାଣିଛୁ, ଏ ବର୍ଷ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ 10 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 12 ଘଟିକାରେ ଆମେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଲୁ। ତାପରେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି ଖାଇଲୁ। ବହୁତ ମଜା କଲୁ। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ହଁ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛୁଟି ହେଲେ ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବୁ। ମୁଁ ତତେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖାଇବି ଆଉ ପାଖାପାଖି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଯିବା। ଏତିକିରେ ରହିଲି। ତୋର ଚିଠି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କିପରି ପାଳନ କଲ ତାହା ଜଣାଇବୁ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମେ ଠିକଣା ଲେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଠିକଣାରେ ଆମର ବାମ ପଟେ ପ୍ରେରକ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରେରକ ଜାଗାରେ ଦେଖ ନାମ ମାମୁନି ବେହେରା, ଗ୍ରାମ ବାଲିପାଟପୁର, ପୋଷ୍ଟ ଭୂଷଣ୍ଡପୁର, ଭାୟା ସିଂଘିପୁର, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପିନ୍ 752021। ସେହିଭଳି ଆମେ ଗ୍ରାହକ ଜାଗାରେ ଲେଖିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିଠି ପଠାଉଛେ ବା ଯେ ଚିଠି ଗ୍ରହଣ କରିବ। ନାମ ସ୍ୱୟଂଦୀପ୍ତି ବେହେରା, ଗ୍ରାମ ପୂର୍ବସାହି, ପୋଷ୍ଟ ପିଏନ୍ କଲେଜ, ଜିଲ୍ଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପିନ୍ 752057। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରୋଇ ପତ୍ର ଲେଖିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ କିପରି କଟାଇଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସାଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖ। ଏହି ଘରୋଇ ପତ୍ରଟିକୁ ନିଜେ ଲେଖି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ କରାଇ ନେବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନେ ପକାଇବା ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଘରୋଇ ପତ୍ରର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ, ଘରୋଇ ପତ୍ରର ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରିକାରେ ଥିବା ଘରୋଇ ପତ୍ରଟିକୁ ଲେଖିବା ଶିଖିଲେ। ତୁମେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଘରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ସଂଶୋଧନ କରାଇ ନେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।